Gayahin natin yung forma ni Daniel Padilla. Sobrang dami nagre-request sa akin gayahin ko yung forma ni Daniel. Pero dahil wala akong masukatan, pinadalhan tayo ng low kicks pare. Salamat sa inyo. Kung alam nyo lang, sobrang gustong gusto ko ring magaya tong forma ni Daniel Padilla. Kasi bago, diba? Naka-camouflage nga pala siya dito. May problema, medyo hindi ka parehas yung design. Pero at least okay na yan. White polo na lang gagamitin ko. Sorry, wala akong gray polo. Okay na yan, polo naman yan. Syempre, hindi mawawala yung earrings na ginagamit niya palagi. Yan yun tol mismo. Alam nyo kung saan mabibili. Pati tong DIY na sunglasses na to. Sa mga may gustong gawin tong salamin na to, pare, panoorin mo lang yung video na yan. Magagawa mo yung final piece para magaya natin yung mismong forma ni Daniel Padilla. Itong Adidas Chinese New Year Edition. Teka lang. Siyempre, kakantahin ko rin yung kinanta ni Daniel dun sa Christmas special. Singing to people, let's get on down. Sing it out, sing it out, sing it out, sing it out. Sige na people, let's get on down. Sige na, sige na, sige na, sige na. Sige na people, let's get on down. Sige na, sige na, sige na, sige na. Sa pagkakaupo mo, nakarinig ka ng tugtugan. Sige na, yugyuga na. Pagkasabay pa ng tugtugin, nangangatian talampakan. Sige na, yugyuga na. Yugyuga na, do it. Do you feel it? Na 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 no. Sige na people, let's get on down. Sige na, sige na, sige na, sige na. Sige na people, let's get on down. Sige na, sige na, sige na, sige na. Ang iyong mga kasama, bakit nagkakahiyaan? Sige na, yugyuga na. Tumayo ka kaibigan, simulan mo ang sayawan. Sige na, yugyuga na. Pag kailangan nyo ng Daniel Padilla sa mga barangay events nyo, special event nyo, nako, ako nang bahala. Kontakin nyo na ako, book your events now. Sa magpapapromote ng mga business dyan, message nyo na lang po ako para mapromote natin yung business nyo. That's the vlog guys, mwah!